Ready na ba ka mag-alaga? Dili lali mag-alaga. Andam na ka pag naa ka at least aning upat. Una, budget. Tibok life cycle na nimo alagaan. Murag tao mukaon, malibang, maligo ug uban pa. Ikaduha, time. Sama sa anak imong pakaunon, ipa-exercise ug imong lingawon. Mulimpipug ka sa ilang hugaw ug uban pa. Ikatulo, commitment. Naasab nang ginatawag na through thick and thin, in sickness and in health. Pag-abot sa mga hayop, dapat tibay pod ang imong dughan pag masakit sila. Kay perting sakita pod ang atong buot kung mahitabo na. Dili pag gid sila ka istorya sa ilang ginabate, maong dapat magpakonsulta ta sa atong mga veterinaryo para magaydan ta nila kung unsay maayong buhaton. Last but not the least, patience. Managhan ang imong hipuson. Masking unsan nimong hipos sa imong mga gamit or mga tsinelas, naadjud magubaan ni. Labi na mga itoy, hilig na sila mangitkit, kay gatubo pa man ang ilang ngipon. Ang problema pa jud, maayo kay mamili og mahalo na gamit.